Selamat malam serta merita bebasa ngagai semua bala kita tis mampai bugulai ngo kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban seritori 5 15 12 9 bugulai aku bumawian kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Institut Integriti Malaysia IIM dekat beri sukong ngagai Perintah Sarawak kena membudayakan integriti serta nyadi menua keterubah tenyukong pengawal negap ke integriti begulai ngau IIM. Kepala Sekretari Perintah Menua Malaysia Tan Sri Muhammad Zuki Ali kemegat Chairman IIM bisi pengandal bak perkara tu dekat nyadi pengerak ngagai menua-menua bukai ngambil nyukong pengawal ngambuh Raban Bangsa TBC integriti kelebih lagi bak sukut pemangsa menua Malaysia. Inisiatif tu berguna ke pengeransiang semua orang yang kaum orang sikuk-sikuk bala tuai ngau selampur institusi. Tu kesmina dekat nyapai objektif dan megah proses kepatut dibelemati terus menerus. Ia berjaku bab pengerami amanat Perdana Integriti MEMI 2023 ngau berjadi ke Aum Integriti Bangsa PING 2023 di Kuching. Bab pengerami itu Premier Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisik berjadi kedua modul integriti penerit adat Sarawak ngau modul integriti kepimpinan Raban Bangsa serta ngemata ke pengawal nyayan sempekat pemerhati antara unit integriti ngau Ombudsman Sarawak begulai ngau IIM. Yang uniknya modul pembangunan kepimpinan komuniti dan masyarakat di Sarawak ni bukan melibatkan penduduk pemimpin komuniti seperti ketua kampung, jawatan kuasa kepimpinan di peringkat pengurusan komuniti lah. 7 model integriti kepimpinan Raban Bangsa kena nampak tu Raban Bangsa ngau tuai kaum terbisa integriti ngemuan iriang ke mana serta ulih nyadi ikon ngagai Raban Bangsa bandur sidak diau. Upis Audit Menua Malaysia dekat nyau Perintah Menua negap ke agi prestasi ngurus ke Wang Sarawak. Kepala Audit Menua Malaysia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi mansut ke jakutu ngagai pengarang berita pengguna nemuai merebasa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Wisma Bapa Malaysia Kuching saritu tadi. Kuya bisi dipejurai kemegat lebuh ke bertemu kira sejamnya berkaul kerjasama kerat ngau strategik antara Upis Audit Menua Malaysia ngau Perintah Menua bak sukut latih ngurus ke wang ngau prestasi. Pemegat Premier bisi nerima penemuan merebasa hari Chief Judge Sabah ngau Sarawak Tan Sri Dato' Abdul Rahman Sibli, Ambassador Perintah Thailand ke Malaysia Lada Pumas, ngau Ambassador Turkmenistan ke Malaysia Muhammad Nayas Mas Halus. Upis Menteri Perkara Wang MOF dekat bertati ke ngau dalam bak tiap perkara atau ke sadang penemu berkaul bajet 2024. Berduduk harinya sampai Menteri Perkara Wang kedua Steven Sim Chi Kiong madah ke MOF ngelalu ke input atau ke sadang penemu hari mayuh bengkau orang terulih dikenatai ngena dua cara. Cara tu ngena portal cadangan belanja Wan 2024 atau ke datai batang tubuh maya sesi dialog jelajah belanja Wan 2024. Steven Sim mansut ke jakutu maya jelajah belanja Wan 2024 Menua Sarawak di Kuching pagi tadi. Berbangunnya MOF bak penerang berita madah ketimpuh ngumpul timbal berkaul bajet 2024 dekat dilanjar nyentuk ke 22,000 lantuk. Dan kemudian tu MOF sudah nerima lebih 9,500 siti timbal hari mensia mayuh terbisi dianjung ngagai portalnya. Jelajah Belanja Wan 2024 udah datai bak serata Malaysia hari 9 jelajah menua dibetuai ke Sapi Menteri Perkara Wang 1 Datuk Seri Ahmad Maslan ngau Sapi Menteri Perkara Wang 2 Steven Sim nak hari 3 tu tadi. Bajet 2024 dipelabat dibantai ke di Parlimen kena 13 hari bulan 10 tu. Upis Menteri Komunikasi ngau Digital KKD nyedia ke 3 juta ringgit ungkup dana kandungan digital DKD ngagai pemekul industri kreatif di Sabah ngau Sarawak. Tu kena merangsang pengawal ngeluar ke kreatif konten tiba kualiti, kelimpah ngemansang kebakat, pengelandiak, kreativiti ngau inovasi. Pihak megak tu ngada ke peluang gawak ngagai kedua-dua bengkar benua tu. Peminta DKD sudah dibuka berlabuh 11 hari bulan 9 tu tadi, nyentuk ke 11 hari bulan 10. Menteri KKD Fahmi Fazil lebih maksud ke perkara tu madah diskaun 20% megah dekat diberi ungkup suah ngau fasiliti syuting bak upis pemansang filem nasional Finas bak pengalaman 6 bulan berlabuh hari saritu.
Enti semua bisi sambut lalu kreatif konten ti dikeluar ke boleh pengiktirafan barengan antarabangsa KKD dekat madah kebaru pemanjai timpoh hari bulan ke peminta dana ngau diskaunnya. Ia berjaku bab pengerami berjadi ke program Fast Track How to be a Content Creator ba Auditorium Finas Pampang Sarawak di Kuching. Maya Tok Fahmi bisa berjadi ke studio soundstage di Finas Pampang Sarawak kena nyukung penumbuh industri kreatif bab menua adab kita. Ia megang lalu ke semua pemekoi industri kreatif ngau studionya nur mandang ke kreativiti dan kebang buah penemu ti inovatif. Studio tu disikam ngau kereban ti pemaduk baru serta fasilitinya ni tiada standard antarabangsa nur ngeluar ke hasil seni visual ti berkualiti tinggi. Program tu dipasuk 100 ikut pemekoi industri kreatif serta pengari-pengari gerempum perfilman Ari Sarawak. Berbangunnya lebuh berjaku baang pengarang berita penguda program Fast Track How to be a Content Creator. Fahmi madaka isu filem kontroversi Mentega Terbang dekat dibelemati ke Upis Pemansang Filem Nasional Malaysia Finas kena berjalan ke atur nangkan kenyak. Ia penerang siliap berkaul produksi filem sebedau tu sudah diperjalai lalu ditemu endak lama lagi. Untuk teliti perkara ini sebab kita pun baru meneliti laporan media. Jadi setakat ini saya percaya pihak Finas pun belum terima apa-apa hitam putih. Kerana yang mengambil tindakan itu bukan bawah Finas. Itu adalah bawah KDN. Jadi kita akan teliti dulu dan mungkin perincikan apa isu yang berbangkit. Memang sebelum ini pihak Finas ada melakukan siasatan, tapi kita belum dapat maklumat yang lebih terperinci mungkin selepas Hari Malaysia nanti. Ia nimbal sebengkar penerang berita Ari City Media Ari Menua Tempu ti madaka General Sekretari Gerempong Seniman Malaysia Seniman Hafiz Nafiah tingasuh Finas ngambil atur berindi Ari filem Mentega Terbang kedigagaknya ngelaban atur penerbitan filem di Malaysia. Berbangunnya Chairman Finas Datuk Kamil Othman madah ke seniman bedah bertemu secara rasmi ngau Finas berkaul perkaranya. Ngenang dana kandungan digital ke boleh RM3 juta untuk orang seni di Sabah dan Sarawak, Fahmi madah ke tiap karya seni ti dihasil ke diberi akhir belanja nyentuh ke RM100,000. Saya berharap dana kandungan digital sebanyak RM3 juta yang kita umumkan tadi beserta dengan diskaun yang kita berikan akan dapat memberi satu suntikan semangat dan menjadi pemangkin kepada penghasilan lebih banyak kandungan ataupun konten dari Sabah dan Sarawak untuk Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemansang Kana Negeri Sarawak patut berambil uliah hari teknologi ti dikeluar ke hari projek inovasi ngau kreativiti ke penguntung Mensia Mayu. Sapi Premier Datuk Amar Awan Tengah Liasan Madah, pemujur organisasi dekat mai reti ke besar lagi anti semua inovasi ngau kreativiti ke dipenggi oleh diguna semua orang. Ngena caranya ia bisa pengarap ke Upis Menteri dikuasaya oleh merik servis ke berkualiti ngagai rakyat Sarawak. Ia maksud kerja kutu bab pengerami nutup Konvensyen Kumpulan Kreatif dan Inovatif KIK 2023, Upis Menterinya di Kuching ke dipasuk lebih 40 itik tim. Datuk Amar Awan Tengah ngarap ke konvensyen tahun baru dekat dipasuk mayu hagi tim. Saya Senior Assistant Commissioner Lukas Alangkit, Ketua Jabatan Penjagaan Jenayah dan Keselamatan Komuniti daripada IPK Kontingen Sarawak yang ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia tahun 2023, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Saya mewakili bahagian media dan komunikasi korporat Jabatan Perdagangan Malaysia Sarawak merakamkan selamat menyambut Hari Malaysia dengan temanya Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Aku Denver ingin ucapan selamat menyambut Andu Malaysia sewak 2020 taruh yang sok porog rakyat Malaysia. Jak atak sama-sama bergerak bersama, hidup bersindi, jaga reista. Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Aku Joshua Amir anak Sibat dekat Merik. Selamat ngintu Hari Malaysia 2023 ke berpelasa keramai jakut Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Ngaunya aku ngarap ke kita seruran jaga kaul manah ngau setiap raban bangsa.
Sarawak dipilih jadi hos pengerami ngintu Hari Malaysia Renggat Bangsa Ketahuan tu endang Siti Pengiktirafan ngagai rakyat Tanah Kenyalang. Berduduk harinya Kaban Kaunsil Negeri Telangusan, Dennis Ngau, mai tiap serak Raban Bangsa belak ngerami Hari Malaysia ngambil ke lebihan nemu serta berterima kasih dengan pemansang tidak asai ke ngelamat tu berlabuh Hari Penumbuh Malaysia. Kita harus ambil peluang khususnya pada 16 September untuk sama-sama meraihkan di mana saja kita berada. Yang bukan saja orang Kuching meraihkan, seluruh Sarawak, seluruh Malaysia sepatutnya merayakan 16 September ini. Kaban Kaunsil Miri City Council MCC, Kaunselor Dr. Vincent Huang Huat Chun yang harap ke semua bangsa di Malaysia boleh bekerjasama serta bersaup menjadi Siti Bangsa Malaysia, andang ngira bangsa pun penatai ngojalai pengarap. So inilah kalau kita boleh berlangkah sepertilah kerjaan telah merancang untuk kita, haraplah kita boleh maju ke depan dalam ekonomi dan kehidupan kita. Upis Penabur Sarawak hendak tinggal ngericah kaki pengerami ngintu Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia ke-60 lebih ngatur konsert Cinta Merdeka at Debak ke diatur Sarawak FM tidak diatur Bak Riveria Sports Center di Debak malam pagilah. Penerbit program Zuriana Kedri Madah sekedar dituju ya kena ngangkat kaki semangat patriotik bak mensia mayuh di Sarawak kelebih lagi sidak kediau bak pelilihan menuamiatnya ke jauh kira 270 km Hari Kuching. Zuriana dirandau lebuh pengawak melekat ke konsert Cinta Merdeka Balaman Auditorium Piramli RTM Kuching tidak penyadi ke Kepala Penolong Direktur Seksyen Radio Meryl Chunggat. Lebih 5,000 ekor orang di pelabak datai mendak konsert tu TBC mai penyanyi Aris Melanjung, Baka Emelina, Acong Sweet Child, ngau Azim Mustafa. Konsert tu dekat ditabur ke terus sebab laman sosial Sarawak FM. Orang kedatai megak ulih mendak bungai api ke bisi dipandang ke mayanya. Dua berbanding nyawa berpenusah Jalan Alun lebuh sebuah motosikal ngau lori berlantak di Maludam Betung lemai kemari. Netap ke pengamat berita tu ngagai RTM, Kepala Polis Pelilih Benua Sri Aman, DSP Matthew Manggi Madah. Orang ke berbanding nyawa tu ianya penunggang ngau orang ke depan motosikal ke bernama Peng Billy 26 tahun, ngau Sazuan Abdul Rashid 18 tahun. DSP Matthew Madah penuh satu nyadi urung pukul 7 lemai lebus dua yaba pejalai nuju ngagai feri Triso sebelum dilantak lurinya hari belakang. Pansiak tumbuh ngayan ke motosikalnya terpawah sebedau tambak ngagai baruh lurinya. Ia kenapan motosikal ditetap ke madam keseput tekalaknya ke Tegal Balat Bakal Bapala. Lalu ia kemai motosikal madam keseput lebuh benung di perubat baklinik pengerai Maludam. Kes dipansiak baru Seksyen 41/1 Undang-Undang Kereta Darat 1987. Aku Bumawin Madah Kediri, mupuk dulu.